पुणी बढ़िला तेल दर पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि पाइथिबार सूचना हस्तगत होची। 87 पैसा पेट्रोल और डीजेल 91 पैसा वृद्धि होइथिबार खबर सामना को आसुची। 10 दिन रे तृतीय थर पई ए दर वृद्धि होइथिबा कथा सामना को आसुची। पुणी ब्रेकिंग न्यूज सामना को आसुची सकाळु सकाळु जे लगातार भाव रे तृतीय थर पई पेट्रोल दर डीजेल दर रे वृद्धि घटी। प्रसन्नजित राय आम सहयोगी जोड़ी आम सहित अधिक सूचना फोन लाइन में। प्रसन्नजित थर्ड टाइम आम जब कह युद्ध परिस्थिति भितर जो संकट परिस्थिति खासकर सारा विश्व को देखा देछि, किंतु या भितर ए पर्यंत से पदक्षेप निया जाई नथिला। प्रथम थर पई भारत सरकार पाखापाखि 3 टंकार गोटे बड़ हाइक कले एवं एबे किछि किछि पैसा बढ़ाई तृतीय थर पई हाइक होछि। आपको मन थी तेल दर 15 तारीख में बढ़ी परवर्ती समय तार 4 दिन पर बढ़िला एवं आज बढ़ी। प्रथम 3 टंका बढ़ी समय 90 पैसा और आज जहाँ बढ़ी आपण मानक 87 पैसा पेट्रोल और डीजेल 91 पैसा। गोटे तथ्य आप जान रखु ये तेल दर आहरी बढ़ो बोलिकी आकलन करा जाउछि, कारण पूर्व केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय पक्षर ये स्पष्टीकरण भी रखा जाइतिला जे पेट्रोल प्रति 10 टंका क्षति सहउछन्ति पेट्रोल कंपनी माने पाखापाखि 30 टंका डीजेल उपर क्षति सहउछन्ति। तो जो दिन ए सूचना आसी से दिन अनुमान करा जाउछला किंतु सबुठ चिंताजनक विषय रश्मि रंजन हो पारे डीजेल दर बढ़ा नहीं। आम जानी पेट्रोल रे चली पारे किसी मात्रा रे आमे कमे परिबा जास कमे परिबा आमे कटकणा करि परिबा निजको परिवर्तन करि परिबा, किंतु जदि डीजेल दर बढ़ुची ताहले ये किछि परिवहन सेवा ऊपर गोटे बड़ प्रभाव पड़िबो। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपोर्ट उपर प्रभाव पकेब, आपणकर पकेट उपर पकेब, आपणकर रोषशाला उपर पकेब एवं ये जो कहा जाउछि जे आगामी दिन में सारा विश्व उपर जो मांदावस्था आसियो बोलिकी जो आकलन करा जाउछि एशिया महादेश उपर आसबा और सबुठो अधिका प्रभावित बोधे एशिया महादेश रे साउथ एशियन कंट्री भाव भारत उपर पड़ी पारे ता आड़कू गोटे बड़ इंगित दउछि। एवं ये पेट्रोल दर केते टंका बढ़िबो केते दिन जाए बढ़िबो आउ यार परिमाण केते समय जाए रहबो ताहा नहीं कौन स्पष्ट सूचना मिल नथिले भी कहुचे धीरे धीरे परिमाण बढ़ुଛି। आप आकलन देखो प्रथम 10 पैसा बढ़ी 15 तारीख में परवर्ती समय 90 पैसा आज भी प्राय 90 पैसा 87 टंका 87 पैसा दिल्ली रे। तो भुवनेश्वर भी जो आप दर देखिए से परिमाण बढ़ी सारी 104 टंका पाखापाखि किणुले 105 टंका पाखापाखि पेट्रोल आपको प्रायतः भुवनेश्वर पड़ज एवं 106 टंका भी जापे राज्यर अनेक स्थान में। तो यही द्वारा एक जो दर वृद्धि को लेकिन जो आशंका लोके कहते भी अग्रह किंतु सब बड़ कथा हो केन्द्र प्रतिक्रिया रखती किभली भाव में लोकों मुंडर बोझ उल्टे हल्का करने। गोटे तथ्य आप जान रखु जो बैरेल क्रूड ऑयल आम किणुलु पूर्व क्रूड ऑयल गोटे बैरेल रे आपन को पाखापाखि $100 कम देवाक पड़ूला। जदि सरल भाषा में आहरी बुझा चेष्टा करेंगे गोटे बैरेल रे 120 लिटर तेल रहे अशोधित तेल क्रूड ऑयल कला तेल ताकू किणवाई $100 कम देवाक पड़ूला। वर्तमान समय से क्रूड ऑयल किणवाई $100 अधिका देवाक पड़ुछि, दरकार पड़े $110 भी देवाक पड़ुछि। सहित जिते परिमाण तेल से परिमाण तेल वर्तमान समय आसुनी। तो दुईटा बड़ फैक्टर, एक तो तेल रे आपण अधिका दर देखिए किणुचंती, द्वितीय कथा जी परिमाण आसवा कथा आसुना। तो रिफाइनरी कस्ट भी से अनुसार बढ़ी जीवो। तो एभली परिस्थिति भितर तेल दर बढ़ा को लेकिन जो आशंका करा जाउतला ताकू लेकिन आहरी आशंका सृष्टि। किंतु कथा हूँ गोटे बड़ हाइक पर प्रसन्नजित सरकार जो मार्जिन रे कम कम परिमाण रे बढ़े बढ़े नौछंती ये सामान्य आश्वस्त करि पारे, अर्थात आउ से भली बड़ हाइक करू नाहंती कहीं कोटी पूरा मार्केट वोलाटाइल स्थिति रे वर्तमान अच्छी और ए परिस्थिति रे यदि पुणी थे बड़ आकार रे पेट्रोल दर वृद्धि पाउछि डीजेल दर वृद्धि पाउछि यार प्रभाव पड़िबो, लोके पुणी पैनिक हो पारंती। ए सबू को ध्यान रे रखी सरकार चिंता करी बढ़ौछंती। बिल्कुल हठात आप बढ़ेवा द्वारा अनेक गुड़े इंपैक्ट पकई पारे, दरदाम को गोटे बड़ स्पाइक मिल पारे, बड़ धरण एक परिवर्तन आसी पारे। ताकू दृष्टि रखिकी ये तेल को हठात एत परिमाण बढ़ा जाऊनी, आस्ते आस्ते बढ़ा जाउछि। ये परिमाण आपड़ जदि किछिटा अनुमान करेंगे आपन को मन थी जो समय कि कोविड परवर्ती समय से स्थिति किछिटा हेइतिला, तेल दर बढ़ी पाखापाखि 110 टंका जाए पुणी थर कमिकी 100 तलू खसी दिल्ली में भी 100 तलू अच्छी। एवरी परिस्थिति भितर जो समय
ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଦେଶରେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗାପୁର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲେସିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୀନ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଥା, ତ ଏସବୁ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ ଧରଣ ତେଲରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 27% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ଯାଏଁ ସେ ବୋଝ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିନି, ସେ ବୋଝ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ସହି ନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଏବଂ 30 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଡିଜେଲ ଉପରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଭରଣା କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ଯେ ହରମୁଜ ଲାଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଲିୟର ହେଇନି, କୁହାଯାଉଛି ଏବେ ବି ହରମୁଜରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଯେତିକି ପରିମାଣ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ଭାରତକୁ ଆସିବା ଜରୁରୀ ସେତିକି ପରିମାଣର ଆସୁନି। ତ ଯଦି ଏଇ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଦିନ ରହେ ତାହେଲେ ବି ସମସ୍ୟା। ଯଦି ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ, କାରଣ ଇଏ ସରଳ ଭାବରେ ତେଲ ଆସିଲେ ତ ଆପଣ ରିଫାଇନିଂ କରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 90% ତେଲ ବାହାରୁ ଆଣିଥାଉ ଭାରତ, ତ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦର ବଢେଇବାଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ତା ଛଡା ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଏୟା ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ବଡ ରିଫାଇନେରୀ ହବ୍। କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଆସେ ଏବଂ ରିଫାଇନ୍ କରାହୁଏ, ବାହାର ଦେଶକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି କରୁ। ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ଏତେ ବଡ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବେ ବି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାହାଜ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ହୁଏତ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରି ତେଲ ରେଟ୍ ବଢିପାରେ, ଆହୁରି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକଳନ କରିବେ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇପାରେ। ଆପଣ ରୁଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଦରଦାମ ବଢିବ, ତାର ସପ୍ଲାଏ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ ପଡିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମାଡ ହବ। ବସ୍ ଦର ବି ବଢି ସାରିଛି ଓଡିଶାରେ। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଚିନ୍ତାଜନକ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଅଛି ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ତେଲ ଆସୁଛି, ଖାଇବା ତେଲ, ସେଗୁଡା ଉପରେ ଏଇ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି ତ? ଯଦି ପକାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବୋଝ ନେଇଥିଲେ ଦରଦାମ ନ ବଢେଇକି, ସେଭଳି କଣ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଏ, ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ଦେଶର, ତ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ଇଏ କଷ୍ଟକୁ ବହିବେ କି? କାରଣ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଏ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ସହିକି ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ, ଆପଣ କୋଭିଡ ବେଳ ସ୍ଥିତି ମନେ ଥିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ 3 ମାସ ତଳୁ କହିଥିଲେ, ଫେବୃଆରୀ 28 ଘଟଣା ପରେ, ଖାମିନେଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ। ତ କୋଭିଡ ବେଳେ ଯେମିତି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ଦରଦାମ ବଢେଇଲେନି, ନିଜ ଉପରେ ସେ ବୋଝ ରଖିଲେ, ପ୍ରାୟତଃ 8-9 ମାସ ଯାଏଁ ସେ ବୋଝ ଚାଲିଲା। ଯଦି ଏଥର ବି ସେମିତି କିଛି ଦେଖା ଦିଏ, ଆଉ ଏକତା ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଲଢି ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କିଛିଟା ବା ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିକୁ ବା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆସିପାରିବା। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपन समस्त सूचना प्रसन्नजित राय आम सहयोगी अधिक सूचना दूसरे आम सहित जोड़ी जहाँ आम सहयोगी कहते जे कोटना कोटी लोक मान सहयोग दरकार, से बड़ बड़ कंपानी मान सहयोग दरकार, जो भाव में कोविड समय से सहयोग करते जदि से जमीक आम कहूचे पेट्रोल पंप जो पेट्रोल जो कंपानी गुड़िक अच्छा से सहयोग कर प्राइस कोटना कोटी से मात्रा हाइक होना, यदि एमती सहयोग मिल आम आगू गोटे बड़ दरदाम सामना करवा ना, कि हाँ धीरे धीरे किसी मात्रा पेट्रोल प्राइस और डीजेल प्राइस हाइक होता देखा पाऊे।